tayo guys. Yan. Tingnan mo Bill. Yan, nabinut lang yan. Nabinut lang guys. Yan. Yun. Hindi pa na kaming huli guys. Yan pa. Isda. Yun. Tapos may lobster pa guys. Panis. Yan, jackpot boy. Lobster boy. Yan si Master Jabil ang nakahuli guys. Yan, tanggalan na ng binut guys. Gabi guys, natinig ako guys. Ya kamot lang ang part. Kamutan mo lang. Hindi ka lang magpaipit dyan sa tao. Diyan o. Dapat. Guys, good size na guys. Naputol nga lang yung mga galamay guys. Sayang. Kung sana may bibili. Nabili na sana ito na malaki. Paldo boy, paldo. Pangulam na guys. 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 May ulam. Ito pa guys. Nahuli namin guys. Dito na yan ay Di part. Ano yan part? Makapuyan. ano? Kakudan mo. Tapos kawayan. Dako yung kawayo yung kakudan mo. Tapos dyan mo lang siya. Uy mo lang sa ibaba. Guys. Huli guys. Spot namin guys. Lapit kami guys sa sentro guys. Bill, pato Bill. Ano Bill oh? Bill, oh. Kakudan mo siya. Taning mo lang uya. Hindi niya lang maguyod ba. Guys. Ah, yun na ini. Tansi Bill. Yun na ini. Tansi. Inususin mo ito may bug. Bawasan mo muna. Yun guys. Tapos ang tali Bill. Bisa ano. Bisa. Uya, paributaan. Diskartean mo. Diskartean mo na ano. Sige. Diskartean mo na di siya ano. Yan guys. Guys. Huli na guys. Paldo guys. Walang lobster dito guys. Good boy. Yan guys. Kauli kami guys. Lobster guys. Sige. Ikot-ikot muna. Huwag ka mag-video. Tako matali. Lapag mo muna. Uyan mo muna Bill. Yan. Napilig-piligan. Okay. Guys. Talian na natin guys. Yan guys. Ay sayang guys. Hindi ko na videoan guys. Nakahuli Guys. na guys. Si lobster guys. Huli na guys. Lagyan na natin guys ng tali para hindi na makawala guys. Sayang. Huwag na to guys. Lobster guys. Oh. Nakahuli si Buddy. Ito lang yan pala. Good boy. Guys. Nabinit ni paring Jabel. Alright boy. Alright guys. May ulam na si paring Jabel guys. Paldo guys. Lobster to boy. Kita yung mata guys. Naputol ka rin sa ano ka man. Sayang. Tapos yan. Yes na guys. Yan lang natin siya guys sa bato. Wala ko ulit. Laki na guys. Meron siya. Bitbitan niya yun. Yung bato. So, may bill. Yun guys. Kauli kami guys. Lobster guys. Yun guys. Tama na yan guys. Lobster pa. Agagi. Jackpot si Jamila. Nakabawi guys ha. Guys. Mapalo na guys. Guys. Oh. Mabawi. Right. Okay. Si lobster. Yan. Alright guys. Fish on boy. Fish on. Fish on. Guys. Malaki na guys. Isang kilo na gina guys. Nakamisda guys. May kulang pang lobster. Tao ka din pa. Yan. Yo boy. Yan. Guys, hanggang dito na lang video namin guys. Thanks for watching. Maraming salamat sa viewers namin guys. Sa mga nanonood ng vlog namin. Shout out sa inyo. Yan guys. May ulam na tayo guys. Paldo si paring Jabel guys. Wow, yan guys, ang laki oh. Good size. Siguro guys, mga 300 na rin tong halaga nito guys. Sana sa mga guys. Ayan guys. Bill, bye-bye na Bill. Yo, what's up? What's up? Bye guys.